अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं हालात को मामूल पर रखने के लिए कराची ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इस बात का अज़्म आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची कोर हेडक्वार्टर्स और मलीर छावनी के दौरे के मौके पर किया और साथ ही कराची में अमन की अहमियत पर भी जोर दिया। ISPR के मुताबिक कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान आर्मी चीफ को कराची समेत सूबे भर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और कोर की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में आगाह किया गया। अपने दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कराची में अमन बहाल करने पर रेंजर्स की काविशों को सराहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के केस के तफसीली फैसले में करार दिया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया था, जिसके बाद वो अपनी जमात के सदर नहीं रह सकते। गुज़िश्ता माह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत की थी और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने कहा कि हकमियत अल्लाह ताला के पास है और इख्तियार अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक मुक़द्दस इमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात बनाना हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन ये इख्तियार मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, बका और इखलाकियात के ताबे है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्टी सदर को कलीदी मकाम हासिल है, इसलिए एक नाअहल शख्स को पार्टी सदर नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 51 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने तहरीर किया। फैसले में बताया गया कि 3 अप्रैल 2016 को ICIJ की तरफ से पानामा केस सामने आया, जिसके बाद दुनिया भर के अखबारात में पानामा से मुतल्लिक़ खबरें शाया हुई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की शख्सियात की ऑफशोर कंपनियां सामने आईं और पनामा लीक की वजह से मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने इस्तीफे भी दिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक शख्सियात की ऑफशोर कंपनियां सामने आईं और पनामा लीक की वजह से मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने इस्तीफे भी दिए। ऑफशोर कंपनियों पर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के नाम भी सामने आए। नवाज शरीफ ने कौम से खिताब और पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ वजाहतें पेश की। मुतज़ाद बयानात की वजह से नवाज शरीफ लोगों को मुतमईन करने में नाकाम रहे। कुछ लोग पिटीशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल 2017 को पनामा केस के हवाले से 2 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल जबकि 3 जजेस ने JIT बनाने का हुक्म दिया था। JIT ने 60 दिन के अंदर अपनी तहरीरी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया। इस अरसे के दौरान नवाज शरीफ अपनी पार्टी के सदर रहे। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि उनकी जानिब से जो तजावीज़ इलेक्शन एक्ट 2017 के लिए दी गई थीं उन्हें शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 और दीगर कवानीन के तहत हर शख्स सियासी जमात तश्कील दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे आर्टिकल 62 और 63 पर भी पूरा उतरना होता है और उसकी अहलियत का मियार भी परखा जाता है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात आइंदा कामयाब होकर मुल्क की बागडोर संभाल सकती है और उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान अहम ओहदों पर फायद हो सकते हैं। इसलिए पार्टी के सरबराह के लिए भी यही कानून है कि वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरें। चूंकि नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया था, इसलिए नाअहली के बाद वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह नहीं रह सकते। अदालत उज़्मा ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि अदालतें कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। अदालत पहले करार दे चुकी है कि मातहत कानून के जरिए आइन को बाईपास नहीं किया जा सकता। लोगों को दानिस्ता फायदा पहुंचाने के लिए आईनी शिकों से इनहराफ नहीं किया जा सकता। एक शख्स के लिए की गई कानून साजी अदालत को आंखें दिखाने के मुतरादिफ है। इलेक्शन एक्ट की शिक 232 और 203 को आइन से हटाकर पढ़ा जाए तो सियासी जमातों को रिमोट से चलाने के दरवाजे खुलेंगे। इससे मुकर्रना को ऐसे लोग कंट्रोल करेंगे जो आइन के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। ये एक तयशुदा काम बरह रास्त नहीं किया जा सकता, वो बिल वास्ता भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो शख्स बादशाह बनने के लिए नाअहल हो उसे बादशाह बनने के लिए भी फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। नाअहल शख्स का इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर बतौर पपेट मास्टर सियासी ताकत इस्तेमाल करना आइन से खिलवाड़ है। सेनेट इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए इंतजामात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सेनेटर्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग 4 मुतलका सूबाई असम्बलियों में, जबकि इस्लामाबाद और फाटा की नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली में होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा, जो बिलातातुल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सेनेटर्स की आईनी मुदत 6 बरस है और हर 3 बरस बाद सेनेट के आधे अरकान अपनी मुदत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं।
اور آدھے ارکان نئے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی سینٹ کی آدھی یعنی 52 نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سینٹ اور پنجاب سے 12 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 سینیٹرز، فاٹا سے 4 اور اسلام آباد سے 2 ارکان ایوان بالا کا حصہ بنیں گے۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ آئندہ ہفتے امریکہ کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ 6 مارچ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچیں گی اور 8 مارچ تک امریکہ میں رہیں گی۔ اپنے دورے کے دوران سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ امریکی محکمہ خارجہ میں حکام سے ملاقاتیں کریں گی۔ اس کے علاوہ تہمینہ جنجوعہ خارجہ امریکی پالیسی اداروں اور تھنک ٹینکس کے حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ امریکی نائب صدارتی معاون اور قومی سلامتی کونسل کی ڈائریکٹر لیزا کرٹس نے سیکرٹری خارجہ کو دورے کی دعوت دی تھی۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کی ڈائریکٹر لیزا کرٹس نے 26 فروری کو پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ لیزا کرٹس نے وزیر داخلہ احسن اقبال، چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر اور سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی نمایاں قربانیوں کا اعتراف کیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم کنوینر شپ سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں ایم کیو پاکستان بہادر آباد اور پی آئی بی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں خالد مقبول صدیقی کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے دلائل دیے۔ اس سے قبل فاروق ستار کے وکیل بابر ستار کل دلائل دے چکے تھے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کی سربراہی اور سینٹ کے امیدواروں کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ خالد مقبول صدیقی کی عارضی ریلیف کی درخواست کو فاروق ستار کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیارات کو چیلنج کرنے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ سماعت کے دوران بیرسٹر فروغ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کنوینئرشپ کے لیے انٹر پارٹی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پارٹی آئین کے تحت یہ کام رابطہ کمیٹی کی 2/3 اکثریت سر انجام دے سکتی ہے۔ ایم کیو ایم کے انٹر پارٹی الیکشن 2016 میں ہوئے تھے، جو اب دوبارہ 2020 میں ہوں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں 35 رکنی رابطہ کمیٹی منتخب ہوئی، جس کی فہرست پر ڈاکٹر فاروق ستار کے دستخط شامل ہیں۔ علاوہ ازاں رابطہ کمیٹی کسی نئی رکن کا انتخاب از خود بھی کر سکتی ہے، جیسے وسیم اختر اور نعیم صدیقی کے نام بعد میں شامل ہوئے۔ اس پر بھی فاروق ستار کے دستخط موجود ہیں، یعنی موجودہ رابطہ کمیٹی فاروق ستار کے رضامندی سے تشکیل پائی۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے اس موقع پر رابطہ کمیٹی کی تشکیل اور بعد ازاں 2 نئے ناموں کی شمولیت سے متعلق اجلاس میں فاروق ستار کی موجودگی کے لیے اخباری تراشا بطور ثبوت پیش کیا، جس پر الیکشن کمیشن کے رکن ارشاد کیسر نے استفسار کیا کہ اگر کسی نے اخبار نہ پڑھا ہو تو کیا ہوگا، جس پر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ فاروق ستار اخباری کیڑے ہیں، اگر کوئی کوما بھی غلط لکھ جائے تو نوٹس بھجوانے کا ارادہ کر بیٹھتے ہیں۔ رکن الیکشن کمیشن ارشاد کیسر کی جانب سے ایم کیو ایم کے دفتر سے متعلق پوچھے گئے سوال پر فروغ نسیم نے بتایا کہ ایم کیو پاکستان کا دفتر بہادر آباد میں ہے، جبکہ پی آئی بی میں صرف فاروق ستار کی رہائش گاہ ہے، جس کی کوئی جماعتی اہمیت نہیں ہے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کے 37 ممبران میں سے کچھ ایم سی اور واٹر بورڈز کے ملازمین ہیں، جنہیں کنوینئرشپ کے لیے ووٹنگ میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ باقی ماندہ اراکین نے 2/3 اکثریت سے نئے کنوینئر کے لیے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو منتخب کیا تھا، جبکہ فاروق ستار نے خود 11 فروری کو سینٹ کے اراکین کے لیے ٹکٹ دینے کا اختیار خالد مقبول صدیقی کو دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 9 افراد کو ٹکٹ دیے تھے۔ رکن الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ خالد مقبول صدیقی نے تو نام واپس لینے کا بھی اعلان کیا تھا، جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نے صرف مشروط اعلان کیا تھا، مذاکرات کی ناکامی کے سبب نام واپس نہیں لیے تھے۔ فروغ نسیم کے دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے کنوینئرشپ سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ خالد مقبول صدیقی کی دوسری درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فاروق ستار کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے بعد خالد مقبول صدیقی کی یہ درخواست قابل سماعت نہیں رہی۔ ایم کیو ایم پی آئی بی گروپ نے سینٹ انتخابات کو حتمی شکل دینے کے لیے اراکین سینٹ اسمبلی کو آج پی آئی بی طلب کر لیا ہے، جبکہ رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور کی سربراہی میں سید علی رضا عابدی اور شیخ صلاح الدین پر مشتمل ایم کیو ایم کا 3 رکنی وفد مسلم لیگ نون کے عہدیداران سے ملاقات کر کے سینٹ انتخابات کے حوالے سے مذاکرات کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو سینٹ الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے سینٹ انتخابات کے لیے اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف پیپلز پارٹی کے نواب زادہ نوازش علی کی درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اسحاق ڈار نیب مقدمات میں اشتہاری ہیں اور ایک اشتہاری شخص انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں، اس لیے اسحاق ڈار کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اسحاق ڈار نے پنجاب سے سینٹ کی جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست پر الگ الگ کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، تاہم ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف ٹریبیونل سے رجوع کیا گیا۔
ट्रिब्यूनल ने इसहाक डार को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। पंजाब असम्बली के सामने साजिद मसीह के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के तहत एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। FIA के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाले साजिद मसीह के हक में क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के तहत पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। मुजाहिरीन से क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि साजिद मसीह को FIA के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि साजिद मसीह पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और हुकूमत को लाजमी बनाना होगा ताकि पाकिस्तान को मुत्तहिद और तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। उन्होंने मुतालिबा करते हुए कहा कि इस वाक़े की तहकीकात करवा कर मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला इशफाक अहमद खान को DIG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला इशफाक अहमद खान को DIG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान और एडिशनल IG PHP अमजद जावेद सलीमी ने इशफाक अहमद खान को DIG के बैजेस लगाए और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर DIG इशफाक अहमद खान का कहना था कि हमने पंजाब को जराइम से पाक करने का अज़्म कर रखा है और हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक और पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान इंटरफेथ लीग डॉक्टर जेम्स शेरा ने इशफाक अहमद खान को DIG का चार्ज लेने पर उनको मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली में एहतजाज। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो अरकान असम्बली ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत की टैक्स जनरेशन पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। FBR के अहदाफ उमरा की बजाय गुरबा से पूरे करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत डीजल और पेट्रोल पर सेल टैक्स कम करे तो अवाम को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे की खातून रुकन आसिया नासिर ने कहा कि 3-4 माह से मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को अपने इक़दामात पर नज़रसानी करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बिला जवाब है और उसे वापस लिया जाए। जमशेद दस्ती का कहना था कि हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का ऐलान करें। जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह ने कहा कि मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफे से लोग जंगल काटेंगे। अरकान असम्बली के एहतजाज पर वज़ीर ममलकत खजाना राना अफजल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जवाब पेश करते हुए कहा कि जब हम बढ़ते इक़्तिदार आए तो पेट्रोल की कीमत 113 रुपये फी लीटर थी। आलमी सतह पर कीमत कम होती गई तो हमने अवाम को रिलीफ दिया। इस वक्त महंगाई की शरह काफ़ी हद तक कम है। पेट्रोल की कीमत कम रखने के लिए हुकूमत को सब्सिडी देना पड़ेगी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। सेनेट इंतखाबात, नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चौधरी निसार की अदम शिरकत। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में ज़हराना दिया गया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में 132 अरकान ने शिरकत की। ताहम साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार इजलास शुरू होने से कबल ही स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके वापस चले गए। इजलास के दौरान अरकान असम्बली को सेनेट इंतखाबात में पोलिंग से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई और उन्हें हिदायत की गई कि वो पोलिंग के अमल में जरूर हिस्सा लें। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में हमारे नामजद उम्मीदवारों को वोट देने के लिए इत्तेहादियों ने यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। चौधरी निसार के हवाले से सहाफियों के सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख आफ्ताब का कहना था कि चौधरी निसार काबिल एहतराम इंसान हैं। वो कभी भी अपनी जमात नहीं छोड़ेंगे और न ही इलेहदा होंगे। सेनेट इंतखाबात में वोट डालने भी आएंगे। छोटे मोटे इख्तिलाफात घरों में भी होते हैं। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तिलाफात हैं तो उन्हें मिलजुल कर हल करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, 6 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक FC ने करबला और पशीन में इंटेलिजेंस इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, सब मशीन गने, 500 किलो बारूद, मवासलाती आलात समेत दीगर असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया है। LOC पर इश्तिआल अंगेजी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारिजा तलब किया गया।
اور 1 مارچ کو LOC کے بھمبر سماہنی سیکٹر پر بھارتی فورسز کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے نہالا گاؤں کا شہری ظفر اقبال شہید، اہلیہ اور بچہ زخمی ہوئے، جبکہ رواں سال بھارتی فائرنگ سے 20 شہری شہید اور 71 زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں خطے کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ ڈان لیکس رپورٹ منظر عام پر لانے کی درخواست پر اعتراضات کے خلاف اپیل خارج۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ڈان لیکس پر تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد عربی کی درخواست پر چیمبر میں سماعت کی۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو پھر برقرار رکھتے ہوئے ڈان لیکس کی رپورٹ منظر عام پر لانے کی درخواست پر اعتراضات کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست پر متعلقہ فورم سے رجوع نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ شریف خاندان کے خلاف ضمنی نیب ریفرنسز کی سماعت، تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صدر کے خلاف ضمنی ریفرنس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران فلیگ شپ ریفرنس میں گواہ عبدالحنان اور العزیزیہ ریفرنس میں گواہ سنیل اجاز نے اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے، جبکہ دونوں گواہان سے جرح بھی مکمل ہو گئی۔ دوران سماعت عبدالحنان نے عدالت کو بتایا کہ اس نے ہل میٹر سے آنے والی رقوم کی تفصیلات نیب کو فراہم کی۔ اس سلسلے میں سسٹم، جنریٹرز، دستاویزات بھی اس نے خود تیار کی اور تمام دستاویزات نیب کے تفتیشی افسر کو فراہم کی۔ العزیزیہ ریفرنس میں گواہ سنیل اجاز نے اپنے بیان میں موقف اختیار کیا کہ وہ شریف ایجوکیشنل کمپلیکس ٹرسٹ برانچ لاہور میں برانچ مینیجر ہے اور وہ 23 جنوری 2018 کو تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوا۔ ہل میٹل سے اکاؤنٹ میں آنے والی رقوم کی دستاویزات سسٹم سے تصدیق کے بعد تفتیشی افسر کو فراہم کی۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے ایون فیلڈ پراپرٹیز کے ضمنی ریفرنس میں پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء کو اصل ریکارڈ سمیت بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ اس دوران ان سے نواز شریف اور مریم نواز کے وکلاء جرح بھی کریں گے۔ احتساب عدالت میں ہی نواز شریف کی تینوں ریفرنسز میں پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء کا ایک ساتھ بیان قلم بند کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ واجد ضیاء کا الگ الگ بیان ہونے سے ہمارا دفاع کمزور ہو جائے گا، گواہ بہت تیز ہے، اپنا بیان بہتر کر لے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں ریفرنسز میں ایک گواہ کا بیان یکجا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے نواز شریف کی درخواست کی مخالفت میں موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کیس میں تاخیر کے لیے غیر مؤثر درخواستیں دائر کر رہے ہیں، نواز شریف کی یہ درخواست مسترد کی جائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کرپشن کیس، ڈاکٹر عاصم کو علاج کے لیے دبئی جانے کی اجازت مل گئی۔ کراچی احتساب عدالت میں سابق مشیر پیٹرولیم اور پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف 462 ارب روپے کی کرپشن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر عاصم اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق مشیر پیٹرولیم نے عدالت سے علاج کی غرض سے دبئی جانے کی اجازت کی درخواست کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹر عاصم خود ایک ہسپتال کے مالک ہیں اور یہاں بھی فزیو تھراپی کی سہولت موجود ہے۔ عدالت نے جناح ہسپتال سے ڈاکٹر عاصم کے مرض کے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزم کو 3 سے 9 مارچ تک دبئی جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کو اس مرتبہ بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن آئندہ اجازت رپورٹ سے مشروط ہوگی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ ماہ کراچی کی احتساب عدالت میں گیس کے ٹھیکوں میں 17 ارب روپے کی کرپشن کیس میں ڈاکٹر عاصم حسین، بشارت مرزا، جمیل انصاری، SSGC MD ظہیر صدیقی، ملک عثمان، خالد رحمان اور شعیب وارثی سمیت 11 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کا بلدیو کمار سے اسمبلی رکنیت کا حلف لینے کا حکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے انجہانی رکن صوبائی اسمبلی سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار رکن اسمبلی بلدیو کمار کو گزشتہ روز اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر پر خیبر پختونخوا اسمبلی لایا گیا، جہاں انہیں اپنی رکنیت کا حلف لینا تھا۔ بلدیو کمار کی اسمبلی آمد پر اپوزیشن اراکین نے شدید ہنگامہ آرائی کی، جبکہ اس دوران PTI کے ہی رکن ارباب جہاں داد نے ان پر جوتوں سے حملہ کر دیا، جس کے باعث بدنظمی پیدا ہونے سے بلدیو کمار سے حلف نہ لیا جا سکا۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اکرام اللہ کی سربراہی میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے بلدیو کمار سے بطور اسمبلی رکن حلف لینے کا حکم دیا۔ عدالت نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو خبردار کیا کہ اگر بلدیو کمار سے حلف نہ لیا گیا تو سینٹ الیکشن پر حکم امتناع جاری کیا جائے گا۔ عدالت عالیہ نے بلدیو کمار کے حلف سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل سے بھی جواب طلب کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اداروں کے درمیان تناؤ کو زبان کے نیچے نہیں دبا سکتے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی عدالتوں میں ہفتے میں کئی پیشیاں، جبکہ کتنے ہی لوگوں کی کئی مہینوں نہیں ہوتی۔ نواز شریف کا رویہ سخت اور شہباز شریف کا قدرے نرم ہے۔
शहबाज शरीफ सबको साथ लेकर चलने का पैगाम दे रहे हैं, जबकि अदारों के दरमियान तनाव अब जुबान के नीचे नहीं दबाया जा सकता। उनका कहना था कि सेनेट इंतखाबात में हम मरकज़ में हुकूमत को वोट देंगे। MMA की बहाली से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 8 मार्च को मरकज़ी जमीयत अल हदीस का लाहौर में जलसा है, इसलिए अब MMA का इजलास 8 मार्च के बजाय 12 मार्च को मुनक्किद होगा। MMA के प्लेटफार्म पर नून लीग से इंतखाबी एडजस्टमेंट को वक्त आने पर देखा जाएगा। शाम के इलाके अफरीन में झड़पों के दौरान 8 तुर्क फौजी हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए। शाम के शुमाली इलाके अफरीन में कुर्द बागियों से झड़पों के दौरान 8 तुर्क फौजी हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए। तुर्क फौजी हुकाम का कहना है कि जख्मी फौजियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि तुर्क फौज पर हमले के हवाले से मजीद मालूमात फराहम नहीं की गयी। शाम में कुर्द बागियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तुर्की के 7 फौजी हलाक हुए थे। बागियों की जानिब से तुर्क फौज के टैंक पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 5 तुर्क फौजी मारे गए, जबकि एक दूसरे हमले में तुर्की के मजीद 2 फौजी मारे गए थे। तुर्क फौज ने शाम में शाखे जैतून के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई 20 जनवरी को शुरू की गई थी, जिस पर इसे बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव का भी सामना है। अमरीकी कायम मुकाम माविन वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स का कहना है कि अफगान तालिबान अपनी हुकूमत से मुज़ाकरात करें। 28 फरवरी को अफगान तालिबान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार करते हुए अपनी वेबसाइट पर बयान जारी किया था कि कतर में अफगानिस्तान के इस्लामी अमारात का पॉलिटिकल ऑफिस अफगान बहरान के पुरअमन हल के लिए अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जिस पर अमरीकी कायम मुकाम माविन वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स ने कहा है कि अफगान तालिबान हमसे बात करने के बजाय अपनी हुकूमत और अवाम से मुज़ाकरात करके क़याम अमन का हल निकालें। काबुल अमन अमल के दूसरे इजलास से खिताब करते हुए एलिस वेल्स का कहना था कि अफगान तालिबान का क़याम अमन का अज़्म वाज़ेह और उनका मौक़िफ़ जुर्रतमंदाना है, लेकिन अब तालिबान की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात का अमली मुजाहिरा करें कि वो बातचीत पर तैयार हैं। एलिस वेल्स का कहना था कि हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल का हल और तनाज़े के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं, लेकिन तालिबान को बातचीत बैनुल अक़वामी बरादरी या अमरीका के साथ नहीं बल्कि बरसरे इक़्तिदार अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान के अवाम के साथ करना होगी, और अमरीका अमन अमल मुज़ाकरात की मुकम्मल हमायत करेगा ताकि बातचीत के जरिए बाहमी रजामंदी से कोई हल निकल सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान को फिर कभी महफूज ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूसी सदर पुतिन का इंतहाई तबाहकुन एटमी हथियार तैयार करने का दावा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए रूसी सदर पुतिन का कहना था कि रूस ने इंतहाई तबाहकुन एटमी हथियार तैयार कर लिए हैं और ये जदीद तरीन एटमी मिसाइल दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि इन मिसाइलों को अमरीकी दिफाई निजाम भी नहीं रोक सकेगा। रूसी सदर ने अपने खिताब के दौरान एटमी हथियारों की वीडियोस दिखाते हुए कहा कि अब अमरीका रूस को सिक्योरिटी एतबार से कमतर समझना बंद कर दे और बराबरी की सतह पर बात करे। रूसी सदर ने पार्लियामेंट से खिताब के दौरान कहा कि रूस ने अब दोस्त से छोड़े जाने वाले ड्रोन भी तैयार कर लिए हैं जो एटमी हमले की भरपूर सलाहियत रखते हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम अपनी आवाज से 20 गुना ज्यादा तेजी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर के बयान पर अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पुतिन का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि जिसके बारे में अमरीका गुज़िश्ता कई सालों से जानता है। अमरीका ने रूस के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका इस अमल को नापसंद करता है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका भी अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करेगा ताकि इसकी दिफाई सलाहियत में भी इजाफा हो सके। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला, हलाकतों की तादाद 3 हो गई। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ 2 जख्मी अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 3 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद बढ़कर 22 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अफगान हुकाम का कहना है कि धमाके में गैर मुल्की अफवाज के काफिले को निशाना बनाया गया था। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका खुदकुश हो सकता है, ताहम इस हवाले से पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई और इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जबकि आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई, ताहम खदशा है कि हमला दहशतगर्द तंजीम दाइश की कार्रवाई है। ऑलराउंडर शुएब मलिक कहते हैं उन्हें अब कौमी टीम की कप्तानी का कोई शौक नहीं रहा। साबिक कौमी कप्तान शुएब मलिक ने कहा है कि वसीम अकरम जैसे अजीम क्रिकेटर ने PSL 3 में मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत संभालने का कहा था।
इसलिए इनकार नहीं कर सका। ताहम कतई तौर पर कौमी टीम की कप्तानी की ख्वाहिश नहीं रखता। अपनी फिटनेस और कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखते हुए वर्ल्ड कप 2019 में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए मेगा टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। ताहम शदीद ख्वाहिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान आलमी चैंपियन भी बने। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के हवाले से बात करते हुए ऑलराउंडर ने कहा कि कीवी कंडीशंस में बैट्समैनों को हमेशा मुश्किलात होती हैं। ताहम तस्लीम करना होगा कि कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। कमबैक के बाद आला मयार की परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहा, लेकिन कभी कभार कैरियर में बुरा दौर भी आता है। इससे निकलने का एक ही तरीका है कि अपनी खामियों को दूर करने के लिए काम किया जाए। मैं भी सख्त मेहनत कर रहा हूँ। PSL मैचेस में इसका मुस्बत नतीजा भी सामने आ रहा है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.